Good morning, viewers. Welcome to My Breaking News today. We provide some hot, factual, and reliable news. My name is Yasmin Alfahani Abdullah as presenter in this section. Our top topic that will be reported today is about illegal levies cases that usually happen in Dumai City, especially Purnama District, where most of truck driver get catched by illegal levier which could be detrimental to the driver. Besides that, this extortion also causes many negative impacts on the community environment. One of them is frequently riots. There were several chaos that witnessed by people passing by. It is suspected that the perpetrators were teenagers or even adults in this area. For more information, our interview team have been at the crime scene and they join us by live. At the first, we have Feby Afdanis as interviewer to the victim of extortion. Thanks to Miss Yamin, come back with me, Feby Afdanis, in live form also. Now I want to ask some victim from illegal levies. For more information, let us ask one of the victim kepada Pak apa? Solikin. Apakah Bapak sering menjadi korban dari pungli di sini? Bisa dibilang sering, bisa dibilang tidak, karena orang itu tidak setiap hari ada gitu. Berapa biasa yang Bapak kasih ke pungli tersebut? 1.000 atau 2.000. Di mana saja tempat yang kerap terjadi kali pungli Bapak berkendara? Di daerah Simpang TPI Purnama sampai ke arah Bangsal Aceh. Oke, terima kasih. The victim had told us that this illegal lever has no longer occurred, but the road worker some cash at least 2,000 rupiah, which Senke is ordered for the road to be fit. Thank you, Mr. Solikin. That's all that can report to you. Back to Miss Yasmin in studio. Thank you for Feby Afdanis and team that have been reported some statement from the victim. Before we continue the topic, we should know some statement from eyewitness that related to these cases. Here, we have Muhammad Sofwan Zaki to ask the eyewitness to give some information. Okay, thank you to Ms. Yasmin. My name is Muhammad Sofwan Zaki, standing here to ask some questions about this illegal levies. For more information, I've been here with Mr. Amirul. Baik, saya bersama Pak Amirul akan menanyakan beberapa pertanyaan terhadap kasus pungli yang ada di Simpang TPI ini. Baiklah, pertanyaan pertama, apakah Bapak sering melihat adanya pungli di sini? Kalau melihat kadang kan sesekali adalah, cuman ya dalam sebulan tuh paling adalah sekitar selama seminggu, itu pun jarang-jarang lah nampaknya. Pas apa itulah barang jarang-jarang. Baik, pertanyaan kedua, apa yang dilakukan para pungli ini kepada pengemudi terus tersebut? Kalau yang dilakukan pungli-punglinya ya sekedar cuman minta-minta uang lah, minta-minta uang, cuman ya itulah tanpa kekerasan lah, tanpa kekerasan. Kalau misal apa kekerasan, kalau misal supir tak mau kasih uang, misal apa kan, nah itu baru, itu pun sekali, itu sekarang jarang lagi itu. Cuman hanya minta uang aja lah pungli-pungli. Oke, baiklah. Apakah Bapak pernah melihat dampak yang terjadi terhadap pungli ini seperti kericuhan atau sebagainya? Kalau dampak pungli ini, dampaknya macet. Karena dia pungli kan, ngutip uang nih, ngambil uang sama orang kan, dampaknya macet aja. Pas mobil ramai kan, mobil itu tuh berhenti kan ngasih uang supirnya kan, nah itu dampaknya macet. Ada juga kadang ada sampai kecelakaan, cuman tak berapa kali lah. Kericuhan juga ada. Nah, kericuhan itu nanti kalau misal supir tak terima kan, kalau supir tak terima nanti pungli pun apa juga, tentu apa ngamuk juga kan. Nah, sampai apa dipecahin kaca mobilnya apa semua, itu biasa kayak itu. Cuman kalau itu sesekali lah ada ya kan, tak sering lah. Nah. Oke, terima kasih terhadap jawaban yang diberikan oleh Pak Amirul. Alright, witness of illegal levies said that this could happen by the illegal driver caged the driver for money, where this behavior could cause chaos, even accident. That's all that I can report to you. Back to Miss Yasmin in studio.
Thank you Muhammad Sofwan Zaki and team that have been informed statement from eyewitness. Right now, it's time to ask some statement from related authorities, which is Department of Transportation, that have any legacy to overcome this problem. Here, we have Rasaraya Cikal Sabda as interviewer to Miss Reta as an employee of Department of Transportation. Okay, thank you Miss Yasmin. My name is Rasaraya Cikal Sabda. In live from our breaking news, and this afternoon I have been here in TPI Junction, Purnama area, West Dumai Subdistrict, where in this place often happen illegal levies that done by local communities to truck and tanky driver. This incident can cause chaos and even fight. For more information, I have been Miss Reta. Baik, saya sudah bersama Kak Reta selaku narasumber serta aparat yang berwajib atas pungli ini. Di sini saya akan memaparkan beberapa pertanyaan yang akan dijawabkan oleh Kak Reta. Kak Reta, apakah jabatan Kakak di sini? Jabatan saya sebagai tenaga honorer di Dinas Perhubungan Kota Dumai di bidang pengembangan dan keselamatan bergerak sebagai pengatur lalu lintas. Apakah Kak Reta sering melihat adanya pungli di sekitar sini? Saya sangat sering melihat pungli di sekitar Purnama dan sekitarnya. Lalu, menurut Kakak, apakah penyebab orang-orang melakukan pungli? Mungkin karena peluang kerjanya kurang, terus karena udah kebiasaan ya mungkin untuk ikut pungli dan terjadinya pemakaian narkoba. Nah, dari pungli sini sendiri pasti akan menimbulkan dampak, yang itu dampak kericuhan. Nah, selain dari itu, menurut Kakak apa yang bisa disebabkan oleh pungli ini? Penyebab kericuhan di pungli karena supir kadang tidak mau membayar uang pungli ke mereka, sehingga terjadi perkelahian dan kemacetan. Nah, bagi Kakak, upaya apa yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pungli? Mungkin harus ada pengawasan yang lebih ketat dari aparat sekitar untuk mencegah pungli agar mereka tidak melakukan pungli lagi. Nah, jadi membuat mereka takut ya Kak, sehingga mereka tidak akan melakukan pungli lagi karena adanya sanksi tersebut. Nah, menurut Kakak, apakah pungli tersebut akan terulang lagi jika tidak dipantau oleh Disub? Ya pastinya akan terulang lagi sebabnya sudah pernah terjadi ada penangkapan pungli, mereka dilepaskan tetapi mereka tetap melakukan. Nah, berarti memang harus pengawasan yang lebih ketat ya. Oke, Kak Reta, terima kasih sudah bersedia untuk menjawab pertanyaan kami dan memberikan informasi tentang pungli. Ms. Rita said the illegal levy always happened caused by less job opportunity, drug, even other illegal levy cause chaos that caused by the driver didn't want to give money to illegal levies. According to the authorities, that should be done to prevent it happen again. It is the presence of authorities gave a stricter supervision and stronger sanction. That's all that I can report to you. Back to Ms. Yasmin in studio. Thank you to Rasaraya Cikal Sabda and team that had interviewed from related authorities' point of view. So, we can conclude that this extortion problem has become a public concern because there are many negative impacts. And of course, we need Department of Transportation role to eradicate the perpetrator of extortion. Well, good people, that's all the news today and I'm Yasmin Alfahani Abdullah. Thank you for watching and have a great day.